ओम शांति। आज बाबार 1/9/2020 मुरली। आज के बाबार मुरलिर विशेष महावाक्य बाबा बोलছেন, बच्चे आमी एसे तुम्हें कर्म अकर्म और विकर्मेर गुज्जगति शोनाচ্ছি। तो सत्यजुगे तुम्हादेर देह एवं आत्मा दुटोई पवित्र थाके, ताई सेखाने नतून करे कोनो सुकर्म হয় না বা বিকর্ম তো হয় না, ওখানে অকর্ম আছে। আর দাপর থেকে যখন আত্মা দেহাভিমানে চলে আসে তখন বিকর্ম হতে শুরু হয়ে যায়। তারপরে আজকে বাবা সারা মুরলিতেই বিশেষ একটাই কথা বলেছেন যে বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে তোমাদের যেন বিকারী দৃষ্টিবৃত্তি না থাকে। বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে সবাইকে জ্ঞান শোনাতে শোনাতেও যদি কোনো কড়া ভুল হয়ে থাকে তো বাবা বলছেন সে আত্মা আবার পুরো ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র হয়ে যাচ্ছে, পাবন হতে হতে আবার পতিত হয়ে যাচ্ছে। তো এরকম যেন তোমাদের সঙ্গে না হয়, খুব সচেত থাকতে হবে যে কারো প্রতি আমার কোনো দৃষ্টিবৃত্তি খারাপ নেই। তো তারপরে বাবা বলছেন যদি তোমার মধ্যে জন্ম জন্মান্তরের বিকারের মূর্ছে যদি থাকে তাহলে আবার তোমার বুদ্ধি বিকারী দুনিয়ার দিকে যাবে। তো যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগ দ্বারা নিজের কড়া কড়া সংস্কার বিকর্মের সংস্কারকে ঠিক করে নাও, বা তোমাদের যে মূর্ছে পড়ে গেছে আত্মার মধ্যে বিকারী সংস্কার স্বভাবের সেটাকে ক্লিয়ার করো যোগ দ্বারা। চলুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। बाबा बोलছেন আমি এসেছি তোমাকে কর্ম অকর্ম আর বিকর্মের গুহ্য রহস্য শোনাতে। যখন আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র থাকে তখন তোমাদের কর্ম অকর্ম হয়ে যায়, আর দাপর যুগে যখন পতিত হচ্ছ দেহাভিমানে আসছো তখন কর্ম বিকর্ম হয়ে যাচ্ছে। আজকের প্রশ্ন, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? বাবা বলছেন যে আত্মার উপরে মরচে পড়ে যাচ্ছে তার কারণটা কি, আর যদি মরচে থাকে তাহলে তার চিহ্নটা কি হবে, তার সিমটম কি হবে, তার লক্ষণ কি হবে? তো বাবা উত্তরে বলছেন যে कट चढ़ने का कारण है विकार। मूर्छे पड़े जावार कारण होच्छे विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। যেই আমরা বিকারী হচ্ছি তখনই আমাদের উপরে मूर्छे पड़े যাচ্ছে। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। যদি এখনো বিকারের मूर्छे आत्मार উপরে পড়ে আছে তো পূর্ণ দুনিয়ার আকর্ষণ হতেই থাকবে। মানে যেহেতু ভিতরে আত্মার মধ্যে মলিনতা আছে তো মলিনতাকে আকর্ষণ করবে। তো বুদ্ধিতে ক্রিমিনাল দৃষ্টি जाती रहेगी, বা বলছে বুদ্ধি ক্রিমিনালের দিকে চলতে থাকবে। याद में रह नहीं सकेंगे, বাবার ইয়াদে ঠিক মতন থাকতে পারবে না। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही यह निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। बाबा बोलছেন ओम शांति बोलातेই এটা নিশ্চয় হচ্ছে যে আমরা এখানকার নয়। हम तो शांति धाम की रहवासी हैं, हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा दूसरा बुरा। बाबा बोलছেন কর্ম এক ভালো হয় আর একটা খারাপ হয়। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। बाबा बोलছেন কর্ম খারাপ হচ্ছে রাবণ রাজ্যে।
रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं, एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म न होता हो। বলছে রাবণ রাজ্যে প্রত্যেকের কর্ম বিকর্ম হয়ে যাচ্ছে, একটাও মানুষ এমন নেই যার দ্বারা বিকর্ম হয় না। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। মানুষ ভাবে যে সাধু সন্ন্যাসীদের দ্বারা কোনো বিকর্ম হয় না, তারা যেহেতু পবিত্র, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है यह बिल्कुल नहीं जानते। বাবা বলছেন যে বাস্তবে পবিত্র কাকে বলা হয়? যার আত্মাও পবিত্র, যার শরীর পবিত্র, যার চিন্তনে কোনো অপবিত্রতা নেই, যার সূক্ষ্মভাবেও কোনো অপবিত্র সংকল্প চলে না, তাদেরকে পবিত্র বলা হয়। तो वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है यह बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित हैं, पतित पावन को बुलाते हैं, जब तक वह न आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। বলছেন সবাই পতিত পাবনকে ডাকে, কিন্তু যতক্ষণ ভগবান এই পৃথিবীতে না আসবেন ততক্ষণ এই দুনিয়া পাवन होते পারবে না। यहाँ यह पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। বাবা বলছেন এখন পতিত দুনিয়া এত খারাপ, এত দুঃখ অশান্তি চারিদিকে, তাই মানুষ ভগবানকে বলে যে আমাদেরকে সুখের দুনিয়া জগতে নিয়ে চলো, কিন্তু যখন সত্যযুগ চলে আসবে, সুখের দুনিয়া চারিদিকে চলে আসবে, তখন আর এই পতিত দুনিয়াকে কেউই মনে করবে না। तो यहाँ यह पतित पुरानी दुनिया है, नई दुनिया में एक भी पतित हो न सके। नई दुनिया का रचयिता है परमपिता परमात्मा, वही पतित पावन है, उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। বাবা বলছেন নতুন যুগের রচয়িতা হচ্ছেন ভগবান, তো ওনার রচনাও পাবন হবে। पतित से पावन, पावन सो पतित, यह बातें दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठ न सके। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं, तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। বলছে বাচ্চাদের মধ্যেও অনেকেরা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে আবার সংশয় বুদ্ধি হয়ে যাচ্ছে। माया एकदम हप कर लेती है। तो महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं, महाराजाओं को भी समझाना है, तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी तो यह है ही पतित दुनिया। বাবা বলছেন যে ভালো ভালো মহারথী বাচ্চাদেরকেও মায়া হপ করে নেয়। তো বাবা বলছে যদি কোথাও সেবা হয় বা কোথাও কোনো বড় ভাষণের প্রোগ্রাম আছে, তাহলে মহারথী বাচ্চাদেরকে ডাকা হয়। তো তোমাদেরকে যারা রয়্যাল ফ্যামিলির মানুষ, যারা রাজা মহারাজা এখনও আছে, তাদেরকে তোমাদেরকে জ্ঞান দিতে হবে যে তোমরাই সত্যযুগে পাবন পূজ্য ছিলে, এখন সব পতিত হয়ে গেছো। तो पावन दुनिया में भारतवासी ही हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। বলছেন ভারতবাসীদেরকে জানাও যে তোমরাই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ডবল सिरताज संपूर्ण निर्विकारी आत्मा छिले তোমরা। भगवानुवाच काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बनेंगे। বাবা বলছেন কাম চিতায় বসে সবাই কালো হয়ে গেছে, এবার জ্ঞান চিতায় বসো তো আবার সুন্দর হয়ে যাবে। अब जो भी समझते समझाते हैं वह तो काम चिता पर बैठ न सके। বাবা বলছেন যারা সবাইকে জ্ঞান শোনাচ্ছে তারা তো কাম চিতাতে বসতে পারবে না।
परंतु ऐसे भी हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। বুঝছে, এরকমও আছে যারা অন্যকে জ্ঞান শোনাচ্ছে অথচ নিজেরা বিকারে চলে যাচ্ছে। आज यह समझाते कल विकार में गिर पड़ते, माया बड़ी जबरदस्त है बात मत पूछो। বলছে माया খুবই शक्तिशाली, औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं। যারা অন্যকে বোঝাচ্ছে অথচ নিজেরা काम चिताए बसे जाच्छे। फिर पछताते हैं यह क्या हुआ, बॉक्सिंग है ना, আবার পরে আবার পশ্চাতাপ করছে যে কি হলো। তো বাবা বলছে মায়ার সঙ্গে তোমাদের বক্সিং না। स्त्री को देखा और कसी साई काला मुँह कर लिया। বলছে স্ত্রীকে দেখলো আর বিকারী বুদ্ধি চলে গেল আর বিকর্ম হয়ে গেল। माया बड़ी दुस्तर है, प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। বলছেন প্রতিজ্ঞা করে আবার কাম বিকারের চোট খাচ্ছে তো 100 গুণা দণ্ড পড়ে যাচ্ছে। वह तो जैसे शूद्र समान पतित हो गया। তো বলছে তাকে তো আবার ব্রাহ্মণ বলাই যাবে না, সে তো শূদ্র সমান হয়ে গেল। तो गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे। যে শাস্ত্রে গান আছে না যে অসুররা কি করছিল, দেবতাদের মধ্যে ঢুকে তারপরে অমৃত পান করে আবার বাইরে গিয়ে সবাইকে বিরক্ত করছিল। गंध करते थे, ताली 2 हाथ से बजती है, एक से तो बज न सके, दोनों खराब हो जाते हैं। বলছে যে এক হাতে তালি বাজে না, 2 হাতেই তালি বাজে, তো স্ত্রী পুরুষ দুজনারই যখন মন বৃত্তি খারাপ হয়ে যায়, নোংরা হয়ে যায়, তখন বিকর্ম হয়। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते। কেউ তো বাবার কাছে সমাচার দেয় যে বাবা আমাদের মুখ কালো হয়ে গেছে, আমরা বিকর্মে করে ফেলেছি বা গাড্ডায় পড়ে গেছি। আবার কেউ তো লজ্জিত হয়ে বাবার কাছে সমাচারও দেয় না। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम न हो जाए, युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है। अच्छा, युद्धे यदि केउ हेरे जाए ताले हाहाकार हो जाए। अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया, ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। বলছে ভালো ভালো বাচ্চারাও মায়ার কাছে হেরে যাচ্ছে আর বাবার হাত ছেড়ে দিচ্ছে, তো এটা खूब बड़ो मंजिल। अब तुम बच्चे समझाते हो जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। अच्छा, এখন তোমরা সবাইকে বোঝাচ্ছ যারা সতো প্রধান একদম সুন্দর ছিল তারাই এখন কাম চিতায় বসে কালো তমো প্রধান হয়ে গেছে। राम को भी काला बनाते हैं, चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। বলছে সবাইকে কালো দেখিয়ে দিচ্ছে, রামকে, নারায়ণকে, কৃষ্ণকে, শিবকে। তো বাবা বলছে যে মুখ্য হবে কৃষ্ণ, সেই আত্মা দাপর যুগে এসে বিকারের চোট খাচ্ছে, তাই শ্যাম সুন্দর বলা হয়। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है, तो उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है। কোনো মন্দির আছে সেখানে রামচন্দ্রকেও কালো দেখিয়েছে, তো বাবা বলছেন যে গিয়ে জিজ্ঞেস করো যে কেন কালো দেখানো হয়েছে। कह देंगे यह तो ईश्वर की भावी। তো ভক্ত আত্মারা কি বলবে বা পুরোহিতরা কি বলবে, যেটা তো ভগবানের ইচ্ছা, ভগবান নিজে কেন श्याम वर्णे आछे। यह तो चलता आता है, क्यों होता है, क्या होता है, कुछ नहीं जानते। ওরা জানেই না যে কৃষ্ণকে বা রামকে কালো কেন দেখানো হয়েছে, ওরা বলে দেবে ঈশ্বরের ভাবী। अब तुमको बाप समझाते हैं
काम चिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। बाबा এখন আমাদেরকে আসল রহস্য জানিয়েছেন যে কাম চিতাতে বসে দেবী দেবতাদের আত্মাও কিভাবে পতিত হয়ে যাচ্ছে বা একদম সাধারণ দুঃখী वर्थ नॉट ए पेनी মানে কড়িতুল্য হয়ে যাচ্ছে। यह है निर्विकारी बाबू से सत्ययुग होच्छे निर्विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। यह सूर्यवंशी, यह चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है। बाबा बोलছেন सूर्यवंशी चंद्रवंशी तारपरे वैश्यवंशी दापर जुगे हबे। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते। बाबा बोलছেন বিকারী মার্গে চলে আসার পরে আর কাউকেও দেবতা বলা যাবে না। যখন আত্মা পতিত হয়ে যাচ্ছে বিকারী মার্গে চলে আসছে তখন তাকে আর দেবতা বলা যাবে না। जगतनाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं। ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। এটাই यादगार কোণার্ক মন্দিরে আছে, পুরীতে আছে, যেখানে দেবী দেবতাদের বেশভূষা দেখানো হয়েছে আর দেখানো হয়েছে যে তারা কিভাবে বিকারী মার্গে চলে যাচ্ছে। तो बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं ध्यान देना चाहिए। तो बाबा बार बार बोलছে যে ভুলেও তোমাদের মন বুদ্ধি যেন বিকারের দিকে না যায়। তো বাচ্চাদেরও এই ব্যাপারে খুব সচেত থাকা দরকার। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। বলছে মন্দিরে গিয়ে তোমরা অনেক সেবা করতে পারো। শ্রীনাথ द्वारे में भी समझा सकते हैं। শ্রীনাথ মন্দিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করো যে কেন কৃষ্ণ ঠাকুরকে কালো দেখানো হয়েছে। यह समझाना तो बहुत अच्छा है। वह है गोल्डन एज, यह है आयरन एज। कट चढ़ जाती है ना। বলছে এখন সবার ভিতরে आत्मार ऊपरे मोर्चे चढ़े गए। अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती। বলছে যারা যোগ করবে না তাদের মোর্চে নামবে না, ঠিক হবে না। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। এটাও বাবা কর্মের গুহ্যগতি আজকে বললেন আমাদের সামনে কি যদি আমাদের মধ্যে আত্মার মধ্যে অনেক জন্মের বিকর্মের মলিনতা আছে বা মরচে পড়ে আছে তো সেই মলিনতা বাহ্যিক মলিনতাকে আরও আকর্ষণ করবে, মানে তার মন বুদ্ধি বাইরে বিকারী দুনিয়ার দিকে আকর্ষিত হবে। तो सबसे बड़ी कट चढ़ती ही है विकारों से। पतित भी उनसे बने हैं। तो अपनी जांच करनी है हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। तो বলছে जांच करो যে তোমাদের বুদ্ধি ক্রিমিনাল দিকে তো যাচ্ছে না। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को यह समझ मिली है। मुख्य बात है ही पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए हैं। तो বলছে আমাদের ব্রাহ্মণ পরিবারের আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের এই রুহানি যজ্ঞের মূল ফাউন্ডেশনই হচ্ছে পবিত্রতা। তো আরম্ভে কত দিদি দাদিরা কত বড় বড় যারা অনন্য রত্ন তারা এই ব্যাপারে কত তারা সহ্য করেছে, মার খেয়েছে। তো যে কোনোভাবে আমাদেরকে পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। এমন কোনো কাজ আমরা করব না যাতে বাবার এই ঈশ্বরীয় পরিবারের नाम खराब হবে। तो बाप ने ही यह युक्ति रची। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। बाबा स्पष्ट बोले দিচ্ছেন যে জ্ঞান অমৃত হচ্ছে জ্ঞান সাগর বাবার কাছে। শাস্ত্র পড়ে কেউ পতিত থেকে পাवन होते पारबे ना। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है।
यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे। लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया। বলছে যদি কেউ খুব আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যায়, সাধনার পথে এগিয়ে যায়, তো মানুষ ভাবে যে উনি মহান সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেছেন আর মহানির্বাণে চলে গেছেন, মোক্ষ প্রাপ্তি হয়ে গেছে। তো বাবা বলছে যে কেউ মোক্ষ পায় না। उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रिया कर्म आदि भी नहीं कर सकते। बाबा बोलছেন कि যদি কেউ মোক্ষ পেয়ে গেছে তাহলে তার ক্রিয়াকর্ম করারও কোনো দরকার নেই। কেন ক্রিয়াকর্ম শ্রাদ্ধ কেন করে? যে তার আত্মার শান্তি হোক, সে আত্মার ভালো করে শ্রেষ্ঠ গতি হোক, সে ভালো বাড়িতে যাক। তো সে যদি একদম মহানির্বাণ পেয়ে গেছে বা ভগবানকে পেয়ে গেছে, ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে, মোক্ষ পেয়ে গেছে, তাহলে তার শ্রাদ্ধ শান্তি করারও কোনো প্রয়োজনই নেই। यहाँ जोत आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ न हो, अंधियारे में ठोकरे न खाएं। बाबा বলছে যে ভারতবর্ষে কোনো মানুষ মারা গেলে 13 দিন পর্যন্ত তার ফটোর সামনে, তার পিকচারের সামনে কি করা হয়, প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়, যে যাতে সে কোনো অন্ধকারে না থাকে। তো যে মহানির্বাণে চলে গেছে তো তার জন্য প্রদীপ জ্বালানোরও কোনো দরকার নেই। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, एक सेकंड की बात है, अंधियारा फिर कहाँ से आया। বাবা বলছেন যে একটা আত্মা যদি সে ভালো করে যদি তার মৃত্যু হয়েছে বা পুরো বৃদ্ধাবস্থা পার করে তার যদি মৃত্যু হয়েছে আর এই সংসারের প্রতি তার কোনো মায়া মোহ নেই, তাহলে সে এক সেকেন্ডে গিয়ে নতুন করে আবার গর্ভে ঢুকে যাচ্ছে। তো তার কাছে আবার অন্ধকার কোথা থেকে এলো যে তার জন্যে 13 দিন প্রদীপ জ্বালানো হয়। তো ইহা রসম চলি আতি হ্যাঁ, বলছি এটা রীতি চলে এসেছে। তুম ভি করতে থে, अब कुछ नहीं करते हो, तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया। আমরা তো জানি যে একটা আত্মা দেহ রাখার পরেই তার শরীর মাটি হয়ে যাচ্ছে, আর তো কোনো মূল্য নেই। তো वहाँ ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। বলছেন সত্যযুগে এরকম রীতি রসম থাকবে না। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या उनसे फ़ायदा क्या मिलेगा। বাবা বলছেন যে হয়তো কেউ এমন সাধনা করছে, তন্ত্র সাধনা করছে যে তার শরীর হাওয়ায় ভাসছে। তো বাবা বলছে এসব করে কোনো লাভ হবে না। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। বলছে সব থেকে বড় কাজ যে তোমার আত্মার মধ্যে 63 জন্মের যে বিকর্ম আছে সেটাকে বিনাশ করো, এটা কাজ হবে। বাকি কেউ জলে হাঁটতে শিখে গেছে, সে আগুনের সঙ্গে খেলতে শিখে গেছে, আর হাওয়ায় উড়তে শিখে গেছে, এসব বিদ্যা অর্জন করে কোনো লাভ হবে না। बाप तो कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवहर हेल्दी पवित्र और ज्ञान से एवहर वेल्दी धनवान बनते हैं। बाबा বলছেন যত তুমি যোগ করবে তত তুমি সুস্থ হবে, এভার হেলদি হবে, আর যত জ্ঞান জীবনে ধারণ করবে তত তুমি धनवान हवे। तो योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी की कम होती है। বলছেন যোগীর আয়ু বড় হবে আর ভোগীর আয়ু কম হবে। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, कृष्ण के যোগেশ্বর বলা হয়। ईश्वर की याद से कृष्ण बना है, उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे। সত্যযুগে কৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা যাবে না। এখন আমরা জানি যে উনি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ করেছেন বলে তাকে যোগেশ্বর বলা হয়। वह तो प्रिंस है,
पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे यह बना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। बाबा এখন কর্ম অকর্ম আর বিকর্মের গুহ্য গতি বোঝাচ্ছেন আমাদের। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप। বলছে বিকারে যাওয়া সব থেকে বড় পাপ। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई हैं। भगवान के संतान होकर फिर क्रिमिनल एसाल्ट कैसे करते हैं। বলছেন ভগবানের সন্তান হয়ে, আত্মা ভাই ভাই হয়ে বা ব্রহ্মা বাবার সন্তান ভাই বোন হয়ে কি করে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, এটাই বাবা আশ্চর্য করছেন। हम বিকে বিকার में जा नहीं सकते। বলছে ব্রহ্মা কুমারী তো কখনো বিকারে যেতে পারবেই না। तो इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोजरा। বাবা বলছেন সত্যযুগে যখন প্রত্যেক আত্মা পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাচ্ছে তখন সত্যি করে প্রত্যেক বাড়িতে একদম রোশনি হয়ে যাচ্ছে, আলো হয়ে যাচ্ছে। তো ওটাই হচ্ছে ঘরে ঘরে दीपावली, घरे घरे आलो। तुम्हारी ज्योत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। এখন আমরা আমাদের জ্যোতি জেগে আছে, আমরা এখন জ্ঞানের দিব্য চক্ষু পেয়েছি বাবা থেকে। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है। বাবা বলছেন যে অন্যকে বোঝানোর জন্যেও তো শক্তি চাই। তো যে যত যোগ করবে, যত বাবার ইয়াদে থাকবে, তত তার ভিতরে সেই শক্তিটা আসবে। राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में यह नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। বাবা বলছেন তোমরা জানো যে যোগ বল দ্বারা এখন আমরা রাজা রানী হচ্ছি, এবার সত্যযুগে गोल्डन स्पून इन माउथ হবে। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। বলছে যে যত বড় পরীক্ষা পাস করবে তত বড় সে পদ পাবে। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख। जो तो पढ़वे तो सुख पावे। यह तो भगवान पढ़ाते हैं, यह नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। चोब चीनी ताकत का माल मिलता है। বলছে কোনো একটা সিন্ধিতে যেমন আমরা গাজরের হালুয়া বলি, তো কত শক্তিশালী গাজরের হালুয়া, এরকম কোন একটা খাদ্য সামগ্রীর নাম আছে যার নাম হচ্ছে চোব চিনি। তো সেটা খেলে নাকি শরীরে খুব শক্তি আসে। তো বাবা বলছে এখন তোমরা ডাইরেক্ট বাবা থেকে গরম গরম হালুয়া খাচ্ছ, তো আত্মা কত শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएंगे। বলছে ভগবান ছাড়া তোমাদেরকে এত সুন্দর भगवान भगवती माना देवी देवता के बनावे। तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। বলছেন দেহ অভিমানে আসার কারণে জ্ঞানের চক্ষু বন্ধ হয়ে যায়। माया बड़ी ज़बरदस्त है, तो बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। बाबा बुझছেন যে খুবই परिश्रम, मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर। शिव बाबा আমাদের জন্য কত পরিশ্রম করছে ব্রহ্মা বাবার শরীরে এসে। लेकिन समझकर फिर कह देते ऐसे थोड़े ही हो सकता है, शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते। বাবা বলছেন যে অনেকেরা আবার
মানতে চায় না যে শিব বাবা এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছে, এটা মানতে চায় না। তো এভাবেও অনেক বাচ্চারা নিশ্চয় বুদ্ধি হওয়ার পরেও আবার সংশয় বুদ্ধি হয়ে যাচ্ছে। यह চালাকি है ऐसे भी बोल देते हैं। অনেকেরা বলে যেটা কোনো চালাকি আছে, যে ব্রহ্মা বাবা নিজেই বলছেন যে আমার মধ্যে ভগবান আসছে, এটা ওনার চালাকি। ऐसे भी बोल देते हैं রাজাই তো স্থাপন হই যায়গি। বলছেন যে এইভাবেও যারা বাবার উপরে সংশয় করে তো তাদেরও তো সত্যযুগে কিছু পদ আছে, সাধারণ পদও তো পেতে হবে। তো এটাই বাবা বলছে যে সত্যযুগে তো সব রকম চাই। कहते हैं ना सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। বলছেন এটা তো কথাই আছে যে সত্যের নৌকা হিলবে কিন্তু ডুববে না। कितने विघ्न पड़ते हैं, বলছে কত রকম বাধা বাবার যজ্ঞে আসছে। আচ্ছা, আজকে বাবা বিশেষ याद प्यार দিচ্ছেন। मीठे मीठे सिखी लदे नूरे रतन श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति बाप माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। আবার আমরা শুনবো। বাবা বলছেন মিঠে মিঠে শিখি লদে নূরে রতন, বাবার চোখের মণি, শ্যাম সে সুন্দর बनने वाली आत्माओं प्रति, শ্যাম থেকে যারা সুন্দর হচ্ছেন সেই আত্মাদের প্রতি, মাত পিতা বাপ দাদা কা দিল व जान सिख व प्रेम से, বাবা একদম দিল জান আর প্রচণ্ড ভালোবেসে বাবা याद प्यार দিচ্ছেন। तो सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, योग की अग्नि से विकारों की कट को उतारना है। যোগ অগ্নি দ্বারা বিকারের মোর্চেকে পরিষ্কার করতে হবে। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। বলছেন নিজে যাঞ্চ করো যে তোমাদের বুদ্ধি কোনো খারাপের দিকে যাচ্ছে না তো, ক্রিমিনাল চোখ হচ্ছে না তো। 2 नंबर पॉइंट, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। সে একবার নিশ্চয় বুদ্ধি হওয়ার পরে আর কোনো ব্যাপারে সংশয় তৈরি করো না। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। বলছেন বিকর্ম থেকে বাঁচার জন্যে যে কোনো কাজ যখন করছো তো আগে নিজের আত্মিক স্থিতিতে স্বধর্মে স্থিত হও, তারপরে বাবার ইয়াদে কাজ করো। এবার আজকের বরদান। বাবা বরদানে বলছেন सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। বলছেন সর্ব প্রাপ্তির অনুভব দ্বারা पावरफुल होवार जोन्ने सफलता मूर्त हो। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं। বলছেন যে अनुभवी मूर्त आत्मा से पावरफुल, যে বাবার সর্বশক্তি সর্বজ্ঞান ঈশ্বরীয় অনেক প্রাপ্তিকে যে অনুভব করেছে তারাই সফলতা মূরত হতে পারবে। क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। বলছেন এখন এটা পুরো দুনিয়াতে এটা খোঁজ শুরু হয়ে যাবে
जे आसल सुख शांतिर दाता कारा कोथाय आछे। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। तो बाबा बोलছেন যখন তোমাদের কাছে সর্বশক্তির স্টক ফুল থাকবে তবে তো তুমি সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। जैसे आजकल एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती हैं। বলছে যেমন আজকাল একটাই দোকান থেকে সব কিছু পাওয়া যায়। ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की नहीं। বলছে তোমরা এটা বলতে পারো না যে বাবা সহ্য শক্তি আছে কিন্তু পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি নেই। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। বলছে সর্বশক্তির স্টক চাই তবে তো সফলতা মূরত হতে পারবে। আজকের স্লোগান मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुँचना। বলছেন ঈশ্বরীয় জীবনের যে মর্যাদা, তো এই মর্যাদাই হচ্ছে ব্রাহ্মণ জীবনের এক একটা পা। তো বলছে মর্যাদা রূপী কদমে কদম রাখো, মর্যাদা রূপী পায়ে পা রাখো, তবে তুমি সঠিক মঞ্জিলের কাছে পৌঁছিয়ে যাবে। এবার আমরা মাম্মার কিছু अनमोल महावाक्य শুনব। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सार হচ্ছে पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा। मामा क्लियर করছেন पॉइंट के पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा माना যেটা পুরুষার্থ করব সেটাই আমাদের প্রারব্ধ তৈরি হবে, এটাই ড্রামার অনাদি নিয়ম বিধান। मम्मा बोलছেন पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीज़ें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। यह अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। यह उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। मम्मा बोलছেন पुरुषार्थ और प्रारब्ध এটা দুটো জিনিস, পুরুষার্থ দ্বারাই প্রারব্ধ তৈরি হয়, এটাই অনাদি সৃষ্টির চক্র। এবং আদি সনাতন ভারতবাসীরা যারা পূজ্য ছিলেন তারাই আবার দাপর যুগে পূজারী হচ্ছেন, আবার তারাই এখন সঙ্গম যুগে পূজারী থেকে পুরুষার্থ করে আবার পূজ্য হচ্ছেন। তো এটা ওঠা আর নামা, এটাই অনাদি ড্রামার খেল তৈরি হয়ে আছে। মামা বলছেন তো কোনো জিজ্ঞাসু আছে যে মামাকে প্রশ্ন করছেন, তো সেই প্রশ্নটা উনি মামার সামনে রেখেছেন। मातेश्वरी मेरा भी यह प्रश्न उठता है कि जब यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। কোনো জিজ্ঞাসু মাম্মাকে জিজ্ঞেস করছেন যে আমার তাহলে এরকম প্রশ্ন আসছে কি যদি ড্রামা এরকমই তৈরি হয়ে আছে যে এখন উপরে উঠতেই হবে, মানে সত্যযুগে যেতেই হবে, দেবী দেবতা হতেই হবে, এটাই ড্রামার বিধান, তাহলে নিজেই চড়ে যাব, তাহলে এত পুরুষার্থ করার কি দরকার আছে। আমার তো ড্রামাতে ফিক্স আছে যে আমি সত্যযুগে যাবই, আমি সত্যযুগে উঁচু পদ পাবো, এটাই তো ড্রামার বিধান, তাহলে নতুন করে আমাকে সঙ্গম যুগে পুরুষার্থ করার কি দরকার। जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें। तो आगे আমরা উঠবো তারপরে আবার নামবো, তাহলে এত পুরুষার্থ কেন করব। मातेश्वरी आपका कहना है कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है।
কোনো জিজ্ঞাসু মামাকে প্রশ্ন করছেন কি আপনি বলছেন যে ড্রামা হুবহু রিপিট হয়, তাহলে অলমাইটি বাবা শিব বাবা परमात्मा হুবহু একই খেলাকে বারবার দেখে বিরক্ত হচ্ছেন না, क्लांत হচ্ছেন না? जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा? কোনো জিজ্ঞাসু মামাকে প্রশ্ন করছেন যে যেমন 4টে যে ঋতু চক্র, কখনো ঠান্ডা, কখনো গরম, কখনো বৃষ্টি, কখনো বসন্ত, তো এই পরিবর্তনটাকে ভালো লাগে, কিন্তু এই ড্রামার খেলাতে তো কোনো পরিবর্তন নেই, ড্রামা তো একইভাবে ঘুরছে, প্রতি 5000 বছর পর সেম টু সেম রিপিট হবে। তো জিজ্ঞাসু মামাকে প্রশ্ন করছেন তাহলে একই খেলা দেখে বাবা কি ক্লান্ত হচ্ছেন না, ভগবান কি ক্লান্ত হচ্ছেন না? এবার শুনুন মামা কি জবাব দিচ্ছেন। मातेश्वरी बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। इस ड्रामा में और भी खूबी है जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। मामा जवाब দিচ্ছেন যে ড্রামা হুবহু রিপিট তো হচ্ছে, কিন্তু এই ড্রামাতে আরেকটা বিশেষতা আছে যে রিপিট তো হচ্ছে, কিন্তু যখন রিপিট হচ্ছে তখন পুরো নতুন মনে হচ্ছে। पहले तो अपने को भी यह शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली है तो जो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है भल हूबहू कल्प पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी समझ देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। মামা বলছেন যে এটা আমাদের বুদ্ধিতে আছে কি হুবহু ড্রামা যেভাবে চলছে এটা কল্পের আগে এই দৃশ্যগুলো হয়েছে, এইরকমই সিন চলেছে, কিন্তু এখন আমরা যখন সাক্ষী হয়ে দেখছি তখন প্রত্যেক সিনই নতুন মনে হচ্ছে। और अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई है, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों, नहीं फिर तो ऐसे भी समझें अगर खाना मिलना होगा तो आपे ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो। हाँ मामा उत्तर দিচ্ছেন কি যেরকম অনেকেরা বলে কি যদি আমাদেরকে নিচে নামতেই হবে, ফেল হতেই হবে, তাহলে এত পড়ে লাভ কি আছে। তাহলে তো মামা বলছে এটাও ভাবো কি যদি খাওয়া পেটে যাওয়ার লেখাই আছে তাহলে আমরা কেন ইনকাম করব, কেন খাওয়া জোগাড় করব, কেন রান্না করব, কেন আমরা খাবো চিবাবো কেন, তাহলে তো পেটে ডাইরেক্ট ঢুকেই যাবে। तो वैसे हम भी देख रहे हैं कि अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लेवें। जैसे देखो अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेंगे ना। মামা কত সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছেন কি যদি কারো ভাগ্যে আছে জাজ হওয়া তো কি পুরুষার্থ না করে না পড়াশোনা করে সে ডিগ্রি পেয়ে যাবে। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है, परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। मामा बोलছেন যে এই অবিনাশী জ্ঞানে এরকম হয় না, যদি একটুও কেউ যদি জ্ঞান শুনে থাকে বা ধারণ করে থাকে তো তার প্রারব্ধ তাকে পেতেই হবে। करके इतना पुरुषार्थ न कर देवी रॉयल घराने में न भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सतयुगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। বলছেন মাম্মা বলছেন যে যদি খুব বেশি পুরুষার্থ নাও করে থাকে আর অল্পই জ্ঞান শুনেছে, অল্পই পুরুষার্থ করেছে,
तो सत्ययुगी देवी प्रजाते चले आसबे, परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। বলছেন মামা বলছেন পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে, কেন পুরুষার্থ ছাড়া তো প্রারব্ধ হবেই না। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाय हुई है। আরেকটা পয়েন্টের উপরে মাম্মা ক্লাস করাচ্ছেন, टॉपिक হচ্ছে यह ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। বাবার এই জ্ঞান সারা বিশ্বের জন্য আছে, সকল মনুষ্য আত্মার জন্য আছে। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। मामा बोलছেন সবার আগে একটা পয়েন্ট চিন্তনে রাখতে হবে कि मनुष्य सृष्टिरूपी বৃক্ষের বীজ রূপ परमात्मा যখন নিজেই জ্ঞান দিচ্ছেন, তাহলে এই জ্ঞান বিশ্বের সকল आत्मार रूपी पातार জন্যও दरकार আছে। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। समस्त धर्मेर आत्मादेर এই জ্ঞান নেওয়ার অধিকার আছে। भल हरेक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हरेक का शास्त्र अपना अपना है, हरेक की मत अपनी अपनी है, हरेक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। मामा बोलছেন যে হয়তো প্রত্যেকের ধর্মের নলেজ নিজের নিজের আছে, প্রত্যেকের শাস্ত্র নিজের নিজের আছে, প্রত্যেকের মত নিজের নিজের আছে, প্রত্যেকের সংস্কার আলাদা আলাদা আছে, কিন্তু এই জ্ঞান बाबर এই জ্ঞান সকলের জন্যই আছে। भल वह इस ज्ञान को न भी उठा सकें, हमारे घर में न भी आवें, हमारे घराने में न भी आवें, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र तो अवश्य बनेंगे। मामा बोलছেন তারা যদি বাবার এই জ্ঞান নাও উঠাতে পারে, নাও আমাদের দেবী ঘরানাতে আসতে পারে, কিন্তু বাবা সকলের পিতা, তো পিতার সঙ্গে যদি যোগ লাগায় তো आत्मा तो पवित्र अवश्य হবে। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे। আর এই পবিত্রতার কারণেই তারা নিজের নিজের ধর্মে, নিজের নিজের সেকশনে, নিজের নিজের সম্প্রদায়ে তারা উঁচু পদ পেয়ে যাবে। क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं, योग के तो सभी माने। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। मामा बोलছেন অনেকেরা মুক্তি চায়, কিন্তু যোগ করে বিভিন্ন রকম সাজা থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তাই হচ্ছে যোগ। তো যোগ দ্বারাই তারা শাস্তি থেকে মুক্ত হতে পারে। আচ্ছা, ওম শান্তি।